ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಧ್ಯಾಯಂ 2. ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೈ. ಋಷಯೌ ಊಚುಃ ವಸುದೇವೋ ಮಹಾಭಾಗಃ ಕಥಂ ಪುತ್ರಮವಾಪ್ತವಾನ್ ಪ್ರಸೇನ ರುದ್ರಕೃಷ್ಣೇನ ಭ್ರಮಧಾನ್ವೇಷಿತಃ ಕಥಂ ವಿಧಿನಾ ಕೇನ ಕಸ್ಮಾಚ್ಚ ದೇವಿ ಭಾಗವತಂ ಶ್ರುತಂ ವಸುದೇವೇನ ಸುಮತೆ ವದ ಸೂತಕಥಾಮಿಮಾಂ. ಸೂತ ಉವಾಚ ಸತ್ರಾಜಿದ್ಭೋಜವಂಶೀಯೋ ದ್ವಾರವತ್ಯಾಂ ಸುಖಂ ವಸನ್ ಸೂರ್ಯಸ್ ಆರಾಧನೆ ಯುಕ್ತೋ ಭಕ್ತಶ್ಚ ಪರಮಶಕಾ. अतः कालेन कियता प्रसन्न सविता भवन् स्वलोकं दर्शयामास तद्भक्त्या प्रणयेन च तस्मै प्रीतश्च भगवान् स्यमन्तकमणिं ददौ सतं बिभ्रन्मणिं कण्ठे द्वारकामा जगामः दृष्ट्वा तं तेजसा भ्रान्ता मत्वादित्यं पुरौकसः कृष्णमूर्छु समभ्येत्य सुधर्मायामवस्थितम् एष आयाति सविता दिदृक्षुस्त्वां जगत्पते श्रुत्वा कृष्णस्तु तद्वाच्यं प्रहस्योवाच संसदि सविता नैष भो बालाः सत्रा जन्मणिना ज्वलन् स्यमन्तकेन छायाति भास्वद्दत्तेन भास्वता. अत विप्रान् समाहूय स्वस्तिवाचनपूर्वकं प्रवेशयत्समभ्यर्च्य तत्राजित् स्वगृहे मणिं न तत्र मारिदुर्भिक्षं नोपसर्गभयं क्वचित् यत्रास्ते स मणिर्नित्यम् अष्टभारसुवर्णदः. अथ सत्राजितो भ्राता प्रसेन नाम कर्हिचित् कण्ठे बद्ध्वा मणिः सद्यो हयमारुह्य सैन्धवं मृगयार्तं वनं यातः तमद्राक्षीन् मृगादि प्रसेनं सहयं हत्वा सिंहो जग्राह तं मणिं जाम्बवान् ऋक्षराजोत दृष्ट्वा मणिधरं हरिं हत्वा चतं बिलध्वारी मणिं जग्राह वीर्यवान्. सतं मणिं स्वपुत्राय क्रीडनाथ मदात् प्रभुः. अथ चिक्रीडबालोऽपि मणिं सम्प्राप्य भास्वरं प्रसेने अनागते चात सत्राजित्पर्यतप्यत न जाने केन निहतः प्रसेनो मणिमिच्छता. अथ लोकभृकोद्गीर्णा किं वदन्ति पुरोऽभवत् कृष्णेन निहतो नूनं प्रसेनो मणिलिप्सुना. सतं शुश्राव कृष्णोऽपि दुर्यशो लिप्तमात्मनि मार्ष्टं तत्तस्य पदवीं पुरौकोभिः सहागमं गत्वा स विपिने अपश्यत् प्रसेवं हरिणा हतं ययौ मुगेन्द्र मन्विष्यन् न सृग्विभिन् ध्वंकिताध्वनाम्. अथ कृष्णो हतं सिंहं बिलध्वारी विलोक्य च उवाच भगवान् वाचं कृपया पुरवासिनः. तिष्ठध्वं यूयमत्रैव यावदागमनं मम प्रविशामि बिलं त्वेतन्मणिहारकलब्धये. तदेत्युक्त्वा तु ते तस्थुः तत्रैव द्वारकौकसः जगामान्तर्बिलं कृष्णो यत्र जाम्बवतो गृहं ऋक्षराजसुतं दृष्ट्वा कृष्णो मणिधरं तथा हर्तुमैच्छन्मणिं तावद्धात्री शुक्रोशभीतवत् श्रुत्वा धात्रीरवं सद्यः समागत्यक्षरात् तदा युयुधे स्वामिना साकम् विश्रममहर्निशम्. एवं त्रिनवरात्रं तु महद् उत्तमभूतयोः कृष्णागमं प्रतीक्षन्तः तस्तुर्ध्वारिपुरौकसः. द्वादशाहं ततो भीत्वा प्रीतिजग्मुर्निजालयं तत्र ते कथयामासुर्वृत्तान्तं सर्वमादितः. सत्राजितं क्षपन्तस्ते सर्वे शोकाकुलाभृशं वसुदेवो महाभागः श्रुत्वा पुत्रस्य तां कथां मुमोह सपरिवारस्तथा परमयाशुचा चिन्तयामास बहुधा कथं श्रेयो भवेन्मम. अथा जगम भगवान् देवर्षि ब्रह्मलोकतः उत्थाय तं प्रणम्यासो वसुदेवोऽभ्यपूजयत्. नारदो नामयं पृष्ट्वा वसुदेवं महामतिं पपृच्छ्य दुःश्रेष्ठं किं चिन्तयसि तद्वत्. वसुदेव उवाच
प्रोमेति प्रियकृष्णः प्रसेनान्वेषणाय तु पौरैः साकं वनं गत्वा निहतं तं तदक्षत प्रसेनागतं दृष्ट्वा बिलद्वारे मृतं हरिं द्वारि पौरानधिष्ठाप्य बिलान्तर्गतवान् स्वयं बहवो दिवसा याता नायाद्यद्यापि मे सुतः अतः शोचामि तद्ब्रूहि येन लप्स्ये सुतं मुने नारद उवाच पुत्रप्राप्ते यदुश्रेष्ठदेवीमाराधयाम्बिकां तस्या आराधनेनैव सद्य श्रेयो हि वाप्स्यसि। वसुदेव उवाच भगवन् काहि सा देवी किं प्रभावा महेश्वरी कथमाराधनं तस्या देवर्षे कृपया वद। नारद उवाच वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपदो मम देव्या माहात्म्यमतुलं को वक्तुं विस्तराक्षमः या सा भगवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिणी परात् परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत् यथाराधनदो ब्रह्मा सृजधीतं सराचरं यां च स्तुत्वा विनिर्मुक्तो मधुकैडभजात् भयात् विष्णुर्यत्कृपया विश्वं पिबर्ति भगवानितं रुद्रसंहरते यस्या कृपापाङ्कनिरीक्षणात् संसारबन्ध हेतुर्या सैव मुक्तिप्रदायिनी सा विद्या परमा देवी सैव सर्वेश्वरीश्वरी नवरात्रविधानेन सम्पूज्य जगदम्बिकां नवाहोऽपि पुराणं च देव्या भागवतं शृणु यस्य श्रवणमात्रेण सद्य पुत्रमवाप्स्यसि भुक्तिर्मुक्तिर्न दूरस्था पठतां शृण्वतां नृणाम् इत्युक्तो नारदेनासौ वसुदेव प्रणम्यतम् उवाच परया प्रीत्या नारदं मुनिसत्तमं वासुदेवोवाच भगवंस्तव वाक्येन संस्मृतं वृत्तमात्मनः श्रूयतां तच्च वक्ष्यामि देवी माहात्म्यसम्भवम्। पुरा नभो गिरा कंसो देवक्यष्टमगर्भतः ज्ञात्वात्ममृत्युं पापो मां सभार्यां न्यरुणद्भिया कारगारोहमवसं देवक्या सह भार्यया जातं समवदीत् पुत्रं कंसोऽपि पापकृत् षट्पुत्रा निहतास्तेन तथा शोकाकुलाभृशम् अदभ्यद्देवकी देवी नक्तन्दिवमनिन्दिता तदाहं गर्गमाहूय मुनिं नत्वा विपूज्य च निवेद्य देवकी दुःखमवोचं पुत्रकाम्यया भगवन् करुणा सिन्धो यादवानां गुरुर्भवान् आयुष्मत्पुत्र संप्राप्ति साधनं वद मे मुने ततो गर्ग प्रसन्नात्मा मामुवाच दयानिधिः गर्ग उवाच वसुदेव महाभाग शृणु तत्साधनं परं या सा भगवती दुर्गा भक्तदुर्गतिहारिणी तामाराधय कल्याणीं सत्यश्रेयो हि वाप्स्यसि। यद्धाराधनतः सर्वे सर्वान् कामान् अवाप्नुयुः न किञ्चित् दुर्लभं लोके दुर्गार्चनपदां नृणाम् इत्युक्तोऽहमुतायुक्तः सभार्यो मुनिपुङ्गवं प्रणम्य परया भक्त्या प्रवोचं विहिताञ्जलिः। वसुदेव उवाच यद्यस्ति भगवन् प्रीतिः मयि ते करुणानिधे तथा गुरो मदर्थे त्वं समाराधय चण्डिकां निरुद्धकं स गेहेऽहं न किञ्चित् कर्तुमर्मुत्सहे अतस्त्वमेव दुःखाब्धो मामुत्तरमहामते इत्युक्तस्तु मया प्रीतः प्रोवाच मुनिपुङ्गवः वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हिदं तव अत गर्गमुनिप्रीत्या मया सम्प्रार्थितो गमते आरिराधयिषुर्दुर्गां विन्द्यात्रीं ब्राह्मणैः सह तत्र गत्वा जगद्धात्रीं भक्ताभीष्टप्रदायिनीम् आराधयामास मुनिः जपपाठपरायणः ततः समाप्ते नियमे वागुवाचा शरीरिणी प्रसन्नाहं मुने कार्यसिद्धि तव भविष्यति। भूभारहरणार्थाय मया सम्प्रेरितो हरिः वसुदेवस्य देवक्यां स्वांशेनावतरिष्यति कंसभीत्या तमादाय बालमानकदुन्दुभिः प्रापयिष्यति सद्यस्तु गोकुले नन्दुवेश्मनि यशोदातनयां नीत्वा स्वगृहे कंसभूपजे दास्यत्यतश्च तां हन्तुं कंस आक्षेप्स्यसे यतीक्षितौ सा दत्तस्ताद् विनिर्गत्य सत्यो दिव्यवपुर्धरा मदांशाभूतविन्द्यात्
पुत्रौ करिष्यति जगत्थितम् इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदम्बिकां गर्गो मुनिप्रसन्नात्मा मधुरामागमत्पुरीं वरदानं महादेव्या गर्गाचार्यमुखादहं श्रुत्वा सभार्या सम्प्रीतः परां मुदमतागमम् तदारभ्य परं जने देवी माहात्म्यमुत्तमम् अधुनापि हि देवर्षे श्रुतं तव मुखाम्बुजा ततो भागवतं देव्याः त्वमेव श्रावय प्रभो मद्भाग्यादेवदेवर्षे सम्प्राप्तोऽसि दयानिधे वसुदेववच श्रुत्वा नारदप्रीतमानसः सुदिने शुभनक्षत्रे कथारम्भमताकरोत् कथा विघ्नविकर्तार्थं द्विजाझे पूर्णवाक्षरं मार्कण्डेयपुराणोक्तं बेडुर्दिव्यास्तवं तथा प्रथमस्कन्धमारभ्य श्रीनारदमुखो कथं शुश्राव वसुदेवश्च भक्त्या भागवतामृतं नवमेहनि कथापूर्तौ पुस्तकं वाचकं तथा प्रसन्न पूजयामास वसुदेवो महामनाः अत तत्र बिलस्यान्तः कृष्णजाम्बवतोऽमृते कृष्णमुष्टिविनिष्पातः लताङ्गो जाम्बवानभूत् अताकतस्मृतिसोऽपि भगवन्तं प्रणम्य च उवाच परया भक्त्या स्वापराधं क्षमापयन् ज्ञातोऽसि रघुवर्यस्त्वं यदृशात् सरितां पतिः क्षोभं जगामलङ्का च रावणस्वानुगो हतः स एवसि भवान् कृष्णमद्दौरात् क्षमस्व भोः ब्रूहि यत्करणीयं मे भृत्योऽहं तव सर्वदा श्रुत्वा जाम्बवतो वाचम् अब्रवीत् जगदीश्वरः मणिहेतोरिह प्राप्ता वयं वृक्षपते बिलम् ऋक्षराजस्ततः प्रीत्या कन्यां जाम्बवतीं निजां ददौ कृष्णाय सम्पूज्य समन्तकमणिं तथा सपथां पत्नीं समादाय मणिं कण्ठे तथा ददत् अभिमन्त्र्यक्षराजञ्च प्रतस्ते द्वारकां प्रति तथा समाप्तिदिवसे वसुदेव उदारदेः ब्राह्मणान् भोजयामास दक्षिणा प्रदोषयत् आशीर्वादं प्रयुञ्जाना द्विजायत् समये हरिः आजगाम क्षणे तस्मिन् पत्न्या सह मणिं ददत् भार्यया सहितं कृष्णं वसुदेव पुरोगमः दृष्ट्वा हर्षाश्रुपूर्णाक्षाः समवापु परां मुदम् देवर्षित् नारदश्चात् कृष्णागमनकर्षितः आमन्त्र्य वसुदेवं च कृष्णं ब्रह्मसभां ययौ हरिचरितमिदं यत्कीर्तितं दुर्यशोग्नं पठति विमलभक्त्या शुद्धचित्तशृणोति स भवति शुकपूर्णः सर्वदा सिद्धकामो जगति च वपुषोऽन्ते मुक्तिमार्गं लभे च इति स्कन्दपुराणे मानसकण्ठे श्रीमद्देवी भागवत महात्म्ये वसुदेवस्य देवी भागवत नवः श्रवणात् पुत्र प्राप्ति वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।